Dear brothers and sisters, we have been studying the millennial reign of the Lord Jesus Christ and some details about it, the characteristics of the millennial reign. Praise Our Sovereign අපි අවුරුදු 16 රාජ්‍ය කාලේ නොත් සහස්‍ර රාජ්‍ය කාලය පිළිබඳව කරුණු ස්වල්පයක් ඉගෙන ගනිමින් තමයි සිටින්නේ. அன்பான சகோதரி சகோதரி நாங்கள் 1000 வருட அரசாட்சி காலத்தை குறித்து அல்லது சகாப்த ஆட்சி காலத்தை குறித்து சில விடயங்களை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டு வந்தோம். Now we came to that study because of the last festival of the tabernacles, feast of the tabernacles. අපි මේ මැදේට ආවේ අපි අර මංගල්‍යය ඉගෙන ගනිමින් හිටියා. ඒකේ අවසාන මංගල්‍යය கூடாரம் மංගල්‍යය ඉගෙන ගැනීමෙන් තමයි මෙතනට ආවේ. இந்த படிப்பினைக்கு நாங்கள் வந்தது நாங்கள் பண்டிகைகள் குறித்து இஸ்ரவேலர்கள் கொண்டாடிய பண்டிகைகளை குறித்து கற்றுக்கொண்டு வந்தோம். அதில் கடைசி பண்டிகையாகிய கூடார பண்டிகையை குறித்து கற்றுக்கொள்ளும் பொழுதே நாங்கள் இந்த தலைப்புக்கு வந்தோம். Under the millennial reign, I gave some general verses for all of us to read and to know something about the millennial reign. මම එම අධ්‍යයනයේ යටතේ පද කිහිපයක් පද ගණනාවක්ම දුන්නා. මේ ඒ ශාස්ත්‍ර රාජ්‍ය කාලය කියන්නේ මොනවද එකක්ද කියලා යම් ප්‍රමාණයෙන් දැනගන්න පුළුවන් වන පිරිස කියවලා බලන්න කියලා. அந்த தலைப்புக்கு கீழாய் இந்த சகாப்த ஆட்சி காலம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக பல பொதுவான வசனங்களை நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருந்தேன். Then we started a study on the millennial reign, some specific details, 10 things about the millennial reign. And last time we studied number 1. ඊළඟට මේ අවුරුදු 16 රාජ්‍ය කාලය පිළිබඳව අපි කරුණු ඉගෙන ගත්තා. ඒකෙන් නිශ්චිත කරුණු 10ක් කියලා. ඒකේ එකක් තමයි අපි සලකලා බැලුවේ ගිය වතාවේ. அதன் பின்பு இந்த 1000 வருட அரசாட்சி காலத்தை குறித்து குறிப்பிட்ட 10 விடயங்கள் என்ற தலைப்பிலே நாங்கள் பார்த்து கொண்டோம். அதில் முதலாவது விடயத்தை தான் நாங்கள் கடந்த வாரம் பார்த்து கொண்டோம். That is, according to Revelation chapter 20, 2 to 7, that this period is for 1000 years. 6 times over, it is mentioned in that passage that it is for 1000 years. පළවෙනි එක තමයි එළිදරව් 20යි 2 සිට 7 දක්වා තිබෙන කොටසේ හැටියට අවුරුදු 1000ක් බව. මෙම රාජ්‍ය කාලයේ අවුරුදු 1000ක් බව එතන 6 වතාවක් ලියලා තියෙනවා. முதலாவது விடயம்தான் வெளிப்படுத்தல் 20வது அதிகாரம் 2லிருந்து 7 வரையிலான இந்த வசனங்களிலே நாம் பார்த்து கொண்டோம். அதாவது இந்த ஆட்சி காலமானது 1000 வருடங்கள் என்று அந்த பகுதியிலே 6 முறை 1000 வருடம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So today we will go to point number 2. අදාපි දෙවෙනි කරුණට යමු. இன்று நாங்கள் இரண்டாவது விடயத்துக்கு போவோம். Let us pray. යාඥා කරමු. ஜெபம் செய்வோம். Gracious loving Father, we ask thee to teach us thy word, Lord, not only that we get information, but also help us, Lord, having realized the plan and program of God for man, that we may be, Lord, faithful in following the Lord Jesus Christ. So open thy word to us, we pray, in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. So point number 2 is found in Luke chapter 1, 30 to 33. And දෙවෙනි කාරණා තමයි Luke පළවෙනි පරිච්ඡේදය 30 සිට 33 දක්වා. முதலாவது விடயம் இரண்டாவது விடயம் தான் லூக்கா முதலாவது அதிகாரத்தில் 30லிருந்து 33 வரையிலான வசனங்களில் இருக்கிறது. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt
call his name Jesus. He shall be great and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. And he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. So according to that passage, we read that when the Lord Jesus shall come, the Lord God shall give unto him the throne of his father David. එතන තියෙනවා මේ යේසුස් වහන්සේ පැමිණි විට යේසුස් වහන්සේට දාවිද්ගේ සිංහාසනය ස්වාමීන් දෙවියන් වහන්සේ ලබා දෙනවායි කියලා. அந்த பகுதியிலே இடையிலே சொல்லப்படுகிறது கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் சிங்காசனத்தை அவருக்கு கொடுப்பார் என்று. And that he shall reign over the house of Jacob forever. උන්වහන්සේ යාකෝබ්ගේ වංශයට සදා කාලයටම රජකම් කරනවා කියලා. அதே போல அவர் யாக்கோபின் குடும்பத்தாரை என்றென்றைக்கும் அரசாளுவார். So this millennial reign, now this, first of all, millennial, this promise was not fulfilled during the first coming of the Lord, when he came as a man. Then remember, වචනේ ඉතුරුනේ නෑ උන්වහන්සේ පළවෙනි පැමිණි අවස්ථාවේ මිනිසෙක් හැටියට. இந்த வாக்குத்தத்தமானது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து முதல் முறை மனிதனாக வந்த பொழுது நிறைவேறவில்லை. Rather, he was rejected and crucified. ඒ වෙනුවට උනේ උන්වහන්සේව ප්‍රතික්ෂේප කරලා කුරුසයන ගසනු ලැබුවා. மாறாக அவர் புறக்கணிக்கப்பட்டு சிலுவையில் அறையப்பட்டார். But then this verse still remaining to be fulfilled. It must be fulfilled. නමුත් මෙම වචනය මෙම පදය තාමත් එනම් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතුරුෙන්ටත් අවශ්‍යයි. அப்படி என்றால் இந்த வாக்குத்தத்த வசனமானது இன்னும் நிறைவேறுவதற்காக எஞ்சி இருக்கிறது. இது நிறைவேற வேண்டும். So further study of the word will show us that the Lord Jesus, when he comes the second time, will reign from Jerusalem on the throne of David. That is the important thing. Nowhere else. ඒ නිසා අපිට දැන් තේරෙනවා තාම බයිබල් පද කියලා බලපුවම උන්වහන්සේ දෙවනි වතාවට ආපුවාම දාවිද්ගේ සිංහාසනයේ තමයි වෙන කොහෙවත් නෙමෙයි යෙරුසලමේ ඉඳලා දාවිද්ගේ සිංහාසනයේ ඉඳලා රජකම් කරන්න යනවා. ஆக வேறு வேத வசனங்களை நம்ம கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாங்கள் புரிந்து கொள்ளுகிறோம் இது வேறெங்கும் அல்ல எருசலேமிலே தாவீதின் சிங்காசனத்திலிருந்து அவர் அரசாளப் போகின்றார். Now you can couple this passage in Luke, what we read, with verses like Daniel chapter 7, 13 and 14. ඔබට පුළුවන් නම් අපි ලූක් පොතේ කියවපු පද ගැට ගහ ගන්න එකතු කර ගන්න. දානියෙල් 7, 13, 14 වගේ පදත් එක්ක. இப்பொழுது லூக்காவில் நாம் வாசித்த இந்த வசனங்களை தானியேல் 7, 13, 14 வசனங்களுடனே நீங்கள் முடிச்சு போட்டு பார்க்கலாம். Then Isaiah chapter 24 verse 23. Yesaya 24:23. ஏசாயா 24:23. Then the moon shall be confounded and the sun ashamed when the Lord of hosts shall reign in Mount Zion and in Jerusalem and before his ancients gloriously. ඒ සඳහන් වෙනවා ස්වාමී වූ දෙවියන් වහන්සේ සේනාවල ස්වාමීන් වහන්සේ සියොන් කන්දේ සිට යෙරුසලමේ රජකම් කරනවා කියලා. ஏசாயா 24:23 சொல்லப்படுகிறது அப்பொழுது சேனைகளின் கர்த்தர் சீயோன் மலையிலும் எருசலேமிலும் ஆளுகை செய்வதாக. You can also note down passages like Psalm 89, 20 to 37.
ඔබට ලියා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම පද ගීතාවලිය 89 20 සිට 37 දක්වා වැනි පද. அதே போல சங்கீதம் 89 20லிருந்து 37 வரையிலான வசனங்களை நீங்கள் இதில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். Then Jeremiah 33 15 to 17. Jeremiah 33 15 සිට 17 දක්වා. அடுத்து எரேமியா 33 15லிருந்து 17 வரை. So I will read only 33:17 Jeremiah. මම කියවන්නම් 33:17. எரேமியா 33:17 வாசிக்கிறேன். For thus saith the Lord, David shall never want a man to sit upon the throne of the house of Israel. ඊශ්‍රායල් රජ කෙනෙක් නැතිව නොයන්නේ කියලා කියනවා දාවිද්ගේ සිංහාසනයේ ඉන්න. இஸ்ரவேல் வம்சத்தின் சிங்காசனத்தின் மேல் உட்காரத்தக்க புருஷன் தாவீதுக்கு இல்லாமல் போவதில்லை. Then Ezekiel 34:23-24. Ezekiel 34 23-24. அடுத்து எசேக்கியேல் 34 23-24 வசனங்கள். All these verses point to the fact that it is from Jerusalem that the Lord is going to reign. මේ වලින් පෙන්නුම් කරන්නේ මේ යෙරුසලමින් තමයි යේසුස් වහන්සේ රජකම් කරන්න කියන එක. இதை போன்ற இந்த வசனங்கள் எல்லாமே எடுத்து காட்டுகின்றன இயேசு கிறிஸ்து எருசலேமில் இருந்து தான் அரசாள போகிறார் என்று. Hosea chapter 3 verse 5. Hosea 3:5. ஓசியா 3:5. Afterward shall the children of Israel return and seek the Lord their God and David their king, and shall fear the Lord and his goodness in the latter days. ඉතින් ඊට පස්ව ඉස්රායල් ජනතාව හැරිලා ඇවිල්ලා ස්වාමී වූ දෙවියන් වහන්සේවා තමන්ගේ රජවල දාවීද්වත් සොයනවා. ஓசியா 3:5 பாருங்கள், பின்பு இஸ்ரவேல் புத்திரர் திரும்பி தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரையும் தங்கள் ராஜாவாகிய தாவீதையும் தேடி. Now this is an interesting detail about the millennial reign. The maker මේ සහස්‍ර රාජ්‍ය කාලය පිළිබඳව තිබෙන සිත් අදගන්නා සුළු කරුණක්. இது இந்த சகாப்த ஆட்சி காலத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற மிக சுவாரஸ்யமான ஒரு விடயம். It is not simply the Lord Jesus reigning over the earth. It is him reigning in Jerusalem, having the people of Israel as the number one nation. මෙතනදී යේසුස් වහන්සේ ඒ කාලේ නිකම්ම පොළවේ රජකම් කරගෙන යනවා විතරක් නෙවෙයි. යේසුස් වහන්සේ යෙරුසලමේ රජකම් කරනවා. ඊශ්‍රායලය අංක 1 ජාතිය හැටියට තබාගෙන. இங்கே வெறுமனே அன்று இயேசு கிறிஸ்து பூமி முழுவதும் அரசாளுவதில்லை. அவர் எருசலேமில் இருந்து அரசாளுகிறார். இஸ்ரவேலரை முதல் நிலை நாட்டினராக வைத்துக் கொண்டார். Israel became a nation again, that is the new birth of Israel was in 1948. ඊශ්‍රායලය යලිත් රටක් හැටියට හෝ ජාතියක් හැටියට ස්ථාපිත වුණේ 1948. இஸ்ரவேலர் மீண்டும் ஒரு தேசமாய் ஒரு நாடாக உருவானார்கள் 1948 ஆண்டிலே. But since that time, majority of the countries in the world did not have even diplomatic relationship with Israel. එදා ඉඳලා ඊශ්‍රායලයේ සමග තානාපති සම්බන්ධතාවයන්වත් රටවල් වැඩි ගණනක් පැවැත්වුවේ නැහැ. அந்த காலத்திலிருந்து இந்த இஸ்ரவேலருடனே பல நாட்டினர் தானாதிபதி உறவு கூட வைத்திருக்கவில்லை. Arab countries were totally against Israel and not willing even to mark it on their world map as a country. අරාබි ජාතික රටවල් ඊශ්‍රායලට එපමණ විරුද්ධව සිටියා. එහෙම ජාතියක් ඉන්නවා කියලාවත් තමන් පාවිච්චි කරන ලෝක සිතියමේ ඒ නම සඳහන් කරන්නවත් කැමති වුණේ නැහැ. அரபிய நாட்டினர்
அவ்வளவு விரோதமாக இருந்தார்கள் இஸ்ரவேலருடனே. அவர்கள் வைத்திருந்த தேச படங்களில் கூட இந்த நாட்டை அவர்கள் குறித்து வைப்பதற்கு விரும்பவில்லை. The hatred was so much that if you have a visa seal on your passport that you have entered Israel, you will not be permitted to enter into any of the Arab countries. කොයිතරම් මේ වෛරය තිබුණාද කියතොත් ඔබ ඊශ්‍රායල් රටට ඇතුළු නැයි කියලා ඔබගේ પાස්පෝර්ට් එකේ ගමන් බලපත්‍රයේ ලාංඡනයක් ලකුණු කරලා තිබුණොත් ඔබට අරාබි රටකට ඇතුළු වෙන්න අවසර දෙන්නේ නැහැ. உங்களுடைய விரோதம் எவ்வளவு அதிகமாக இருந்தது என்று சொன்னால், உங்களுடைய விமான கடவு சீட்டிலே நீங்கள் இஸ்ரவேல் நாட்டுக்கு சென்றீர்கள் என்ற ஒரு முத்திரை பதிக்கப்பட்டிருந்தால் நீங்கள் அரபிய நாடுகளுக்கு செல்வதற்கு அனுமதிக்கப்பட மாட்டீர்கள். So even when we went 2 years ago or 3 years ago, we went to Israel, we didn't get our passport stamped, but instead they gave us a little piece of paper as the visa, so that there will be no problem for us to visit any Islamic country or Arab country. ඉතින් අපි ගන්නවා එක අපි අවුරුදු 3 ඉඳලා ඉස්සෙල්ලා ඊශ්‍රායලට ගියාම ඒ අතුල් වෙනකොට අපේ પાස්පෝර්ට් එකේ වීසා සීල් එක ගහුවේ නැහැ, ගහන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට කොළ කෑල්ලක් දෙනවා අතට වීසා එක හැටියට. මොකද එහෙම නැත්නම් අපිට අර රටකට වෙන රටකට යන්න බෑ අරාබි රටකට. எங்களுக்கு தெரியும், நாம் 3 வருடங்களுக்கு முன்பதாக இஸ்ரேல் நாடுக்கு செல்லும் பொழுது எங்களுடைய கடவுள் சீட்டுகளிலும் அவர்கள் அந்த முத்திரையை பதிக்கவில்லை. ஆனால் இதற்கு மாறாக ஒரு கடதாசி துண்டிலே அதை அச்சடித்து கொடுத்தார்கள். என்றால் நாம் அங்கு அந்த நாடு சென்றிருந்தோமா இருந்தால் வேறு இஸ்லாமிய நாடுகளுக்கு செல்ல எங்களுக்கு அனுமதி கிடைக்காத பட்சத்தில். Now 2 years ago something tremendous happened, that is led by the United States of America. Jerusalem was accepted or declared to be the capital of Israel. That happened after 2500 years. ඉතින් අවුරුදු 2500කට පස්සේ මේ අවුරුදු දෙකකට ඉස්සෙල්ලා තමයි සිදු වුණේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රමුඛව යෙරුසලම ඊශ්‍රායල් රටේ අගනුවර හැටියට ප්‍රකාශයට පත් කෙරුවා. 2500 வருடங்களுக்கு பின்பு 2 வருடங்களுக்கு முன்பதாக தான் இது நடந்தது. ஐக்கிய அமெரிக்காவின் தலைமையிலே அவர்கள் எருசலேம் தான் இஸ்ரவேலின் தலைநகரம் என்று அங்கீகரித்தார்கள். And then something further has happened during this year which is unthinkable, unprecedented. Some of the Arabic countries like Saudi Arabia, United Arab Emirates and few other countries have started diplomatic relationship with Israel. මේ අවුරුද්දේ සිදු වුණා අපට හිතා ගන්නවත් බැරි, ඊනකින්වත් හිතන්න බැරි ආකාරයේ දෙයක්. එනම් සෞදි අරාබියා, එක්සත් එමීර් රාජ්‍යයේ වැනි ඒ ඉස්ලාම් රටවල් කිහිපයක් ඊශ්‍රායලයේ සමග තානාපති සම්බන්ධකම් පවටන් ගත්ත ආරම්භ කෙරුවා. இந்த வருடத்திலே நாம் நினைத்தும் பார்க்க முடியாத விதமான ஒரு காரியம் நடைபெற்றது. சவுதி அரேபியா உட்பட ஐக்கிய அரபு நாடுகளிலே அவர்கள் இஸ்ரவேலருடனே தூதரக உறவுகளில் ஈடுபட்டார்கள். We do not know what the idea behind this, what the plan behind this. අපි දන්නේ නැහැ මේක කරන්න හේතුනේ මොකක්ද, මේ පසුපස තිබෙන අදහස් මොනවද කියලා. இதை செய்வதற்கு இதன் பின்னணியில் இருக்கும் அவருடைய திட்டம் என்ன என்பது எனக்கு தெரியாது. There were reports that the Arabic nations were fearing Iran becoming a nuclear power and they wanted some help from Israel, and that was the reason why they established some kind of channel of communication. ඉතින් සමහර අය කියනවා, මතයක් දරනවා මේ අරාබි කරේම ඉරානයට බය වෙලයි කියලා. මොකද ඉරානය න්‍යෂ්ටික බලය අත්හදා බලන්න යනවා. මේ නිසා ඒකෙන් බේරෙන්න එහෙම වුණොත් මුළු අරාබි කරේම පාලනය කරනවා මේ ඉරානය විසින්. ඒක කරන්නේ නැති වෙන්න උදව් ලබා ගැනීමට තමයි මේ ඊශ්‍රායල් එක්ක සම්බන්ධතාවයන් ගොඩනගා ගන්නයි කියලා කියනවා. ஒரு காரணம் கூறப்படுகிறது, அதாவது அரபு நாடுகள் இப்பொழுது பயம் அடைந்து
அடைந்திருக்கிறார்கள். ஈரானிலே அணு ஆயுத ஆதிக்கம் அதிகரித்தால் அவர்கள் அரபு நாடுகள் யாவரும் ஈரானுக்கு அடிமைகளாக இருக்க வேண்டி வரும் என்ற அச்சத்தினாலே அவர்கள் இஸ்ரவேலரிடம் இந்த உதவியை நாடி இப்படிப்பட்ட யாரும் ஒரு உறவை ஒரு தொடர்பாடலை அவர்கள் ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. But whatever it is, when you think of the situation that prevailed 1 year ago, it is unimaginable to think that the Arab nations will accept Israel as number one nation. Now, මම කියන්න ඕනේ මේක. ගිය අවුරුද්දේ තිබුණු තත්ත්වය එක්ක බලනකොට අපිට හීනකින්වත් හිතන්න බෑ. අරාබි ජාතීන් ඊශ්‍රායලය ලෝකයේ අංක 1 ජාතිය හැටියට පිළිගනී කියලා. நான் சொல்ல வருவது தான் கடந்த வருடம் இருந்த நிலையில் இருந்திருந்தால் நாங்கள் நினைத்து பார்க்க முடியாது. இந்த அரபிய நாடுகள் இஸ்ரவேலை உலகின் முதல்நிலை நாடாக அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று. Whether they like it or not, it will happen when the Lord Jesus comes. ඔවුන් කැමති වුණත් නැතත් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ පැමිණුණාම ඒක සිදු වෙනවා. அவர்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது இது நடக்கும். It will be after the period of tribulation, great tribulation. ඒක සිදු වෙන්නේ අර පීඩා මහා පීඩා කාලයට පසුයි. அது அந்த மகா உபத்திரவ காலத்துக்கு பின். So by that time the Gentile nations they will be all weakened. They will be willing to submit themselves to the reign of Christ. ඉතින් ඒ වෙනකොට මේ අන්‍ය ජාතීන් සියල්ලම දඩුවම් ලැබ දුර්වල වෙලා ඔවුන් කැමති වෙනවා යටත් වෙන්න යේසුස් වහන්සේගේ ராஜ்யයට. ஆனால் நேரம் வரும் நேரத்திலே இந்த பிரஜாதியார் யாவதும் தண்டனையை பெற்று அவர்கள் சோர்ந்து போய் களைத்து போனவர்களாய் அப்படி இயேசு கிறிஸ்துக்கு அடிமைப்படுவதற்கு விருப்பம் கொள்வார்கள். Going by the parable, the story of the separation of sheep and the goats in Matthew 25. These nations, if they wanted to enter into the millennial reign, they must have good relationship with Israel. ඉතින් අර මතෙව් 25 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියන අර කතාවේ බැටළුවන් සහ එළුවන් වෙන් කිරීමේ කතාවේ හැටියට නම් ඒ ජාතීන්ට අවශ්‍ය නම් මේ සහස්‍ර රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න ඔවුන් ඊශ්‍රායල් සමග යහපත් සම්බන්ධතාවයක් පවත්වන්න වෙනවා. மத்திய 25ஆம் அதிகாரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற அந்த செம்மறியாளர்களையும் வெள்ளாடுகளையும் பிரித்தெடுக்கும் உவமையின்படி பார்க்க போனால் இவர்கள் அந்த சகாப்த ஆட்சி காலத்துக்குள் நுழைய வேண்டுமா இருந்தால் அவர்கள் இஸ்ரவேலர்களுடைய பட்சமாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும். So what we see today is an important prophetic step in the prophetic timeline, very important step that some nations around Israel are making peace with Israel. ඉතින් මේ අපි අද ඉන්න මේ තත්ත්වය ඔබ තේරුම් ගන්න මේ අද අපි මේ ගත කරන මේ වර්තමාන මාස කිහිපය අති වැදගත් අනාගත වාක්‍යය දර්ශකයි. ඒ මොකද මේ ඊශ්‍රායලයේ අවට රටවල් ඊශ්‍රායලයත් එක්ක සමාදානයක් ඇති කරගන්න යනවා. ஆகவே நாங்கள் இருக்கும் காலத்திலே இந்த தீர்க்க தரிசன கால கணிப்பின்படி நாங்கள் காண்பது மிகவும் ஆச்சரியமான ஒரு விடயமாக இருக்கிறது. என்றால் அனைத்து அயல் நாடுகளும் இஸ்ரவேலுடனே நட்புறவு கொள்ளப் போகிறார்கள். The nations that will be enemies to Israel during the tribulation time would be particularly, we can suggest some names like Russia, Iran, maybe Ethiopia and few other countries. ඉතින් පීඩා කාලය තුළ ඊශ්‍රායලට එරෙහිව කටයුතු කරන්නට ඉන්න රටවල් කීපයක් ගැන අපිට යෝජනා කරන්න පුළුවන්. රුසියාව, ඉරානය, සමහරට ඉතියෝපියාව වැනි රටවල්. இந்த உபத்திரவ காலத்திலே இந்த இஸ்ரவேலருடனே எதிர்த்து நிற்க போகின்ற சில நாடுகளாக நாம் சிலவற்றை யோகிக்கலாம். உதாரணமாக ரஷ்யா, ஈரான், எத்தியோப்பியா போன்ற நாடுகள். And then most countries of Europe. யூரோப்பையே சமஹர. அதே போல ஐரோப்பிய நாடுகளில் சில. But countries that are bordering Israel like Saudi Arabia, Egypt,
and other countries, even Iraq, seem to be having some friendly relationship during that time. Now this is a new twist in our understanding of the prophecies. දැන් මේක හරිම අපූර්ව මේ අපගේ අනාගත වාක්‍ය තේරුම් ගැනීමේ යම් වෙනසක් සිදු වෙනවා. මොකද ඒ කාලේ වෙනකොට ඔය සෞදි අරාබියාව, මිසරය, ඊජිප්තුව කියන්නේ ඒ වගේම ඉරාකය පවා මේ අය ඊශ්‍රායලය සමග යහපත් සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගන්නවා වගේ පෙනෙන්න තියෙනවා. இது இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்வதிலே ஏற்பட்ட ஒரு புதிய திருப்பமாக இருக்கிறது. இந்த இஸ்ரவேலருக்கு அயல் நாடுகளாக இருக்கின்ற இந்த சவுதி அரேபிய நாடுகள், ஈராக் போன்ற நாடுகள் இந்த உபத்திர காலத்திலே அவர்களுடனே இஸ்ரவேலுடனே நட்புறவு கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. Gog and Persia, Cush, that is Ethiopia, they are named as the countries that will come to attack Israel, and the Antichrist, European cluster of nations. එතකොට මේ Gog රාජ්‍යය, එතකොට පර්සියානු, කියන්නේ ඉරානය, පර්සියානු රාජ්‍ය, කූෂ් නොහොත් ඉතියෝපියා සහ අන්තක්‍රිස්තුස්ගේ විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස්ගේ කණ්ඩායම යුරෝපයේ රටවල් කීප මෙවුවා තමයි ஈஸ்ராயலுக்கு விருத்த වෙන්නේ. இந்த கோக் என்ற நாடு, கூஷ் என்று சொல்லப்படும் எத்தியோப்பிய நாடு மற்றும் ஐக்கிய நாடுகளில் சில நாடுகள் இவைகள் தான் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக இருக்க போகின்றன. The traditional enemies of Israel seems to be at peace with Israel at that time. Now we didn't realize this prophecy up to now. Then නමුත් ඊශ්‍රායලයට පාරම්පරිකව සම්ප්‍රදායනුකූලව විරුද්ධව සිටියා වූ අවට තිබෙන ජාතීන් වැඩි විරුද්ධතාවයක් ඇති බවක් පෙනෙන්නේ අන්තිම දවස්වල. ඒක අපිට දැන් තේරුම් ගන්න මේ ළඟදී ඉඳලා තමයි. ஆனால் காலகாலமாக இஸ்ரவேலுடனே எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்த அயல் நாட்டினர் அவர்கள் அதிக விரோதங்களை தெரிவிக்கப் போவதில்லை என்பதை நாங்கள் அண்மை காலங்களில் புரிந்து கொள்கிறோம். It is unimaginable that direct flights have started from Dubai to Tel Aviv. මේක හිතා ගන්නවත් බෑ. මේ දුබායි නගරේ ඉඳලා ටෙල් අවීව් නගරයට ගුවන් යානා පටන් ගන්න තියෙනවා දැන් ගෙලින්ම යන්න. துபாய் நகரத்திலிருந்து டெல் அவீவ் நகரத்திற்கு இப்பொழுது நேரடி விமான போக்குவரத்து இருக்கிறது. So things are happening. ඒ නිසා මේ සිදුවෙන යනවා කරුණු කාරණා. அவை காரியங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. So we are one step closer now. අපි දැන් තවත් පියවරක් ළඟයි. நாம் இன்னும் ஒரு அடி முன்னோக்கி சென்றிருக்கின்றோம். So finally, after the tribulation period is over, it is the throne of David that will be established in Zion. ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් වෙන්නේ ඔය පීඩා කාලේ ඉවර වුණාම දාවිද්ගේ සිංහාසනය සියොන්හි සිට රජකම් කරන දාවිද්ගේ සිංහාසනය තමයි ස්ථාපිත කරනු ලබන්නේ. ஆகவே உபத்திரவ காலம் முடிந்த பிறகு சீயோனிலிருந்து ஆட்சி செய்ய போகிற தாவீதின் சிங்காசனம் தான் நிலைநாட்டப்பட போகின்றது. Now we were wondering as to how this could happen, but now given the enmity of the other nations, but we can see that it is now becoming a possibility. ඉතින් අපිට ඒ නිසා පේනවා ඒ දවස්වල අපි හිතුවා මේ විදිහට වෙන්නේ කොහොමද කියලා. නමුත් දැන් පේනවා මේ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. முன்னைய நாட்களிலே நாம் யோசித்தோம் இது எப்படி நடக்கலாம் என்று. ஆனால் அண்மை காலங்கள் நடக்கும் சம்பவத்தை பார்க்கும் பொழுது இது நடக்க சாத்தியம் உண்டு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். Even Saudi Arabia is becoming friendly with Israel. Saudi Arabia වත් ඊශ්‍රායලේ මිත්‍ර වේගණයක්. சவுதி அரேபியாவும் கூட இஸ்ரவேலுடனே இப்பொழுது நட்பு பாராட்டு வருகிறது. So my second point about the millennial reign is that it is from the throne of David, from Israel, Jerusalem, Zion, the Lord will reign. මගේ දෙවෙනි කාරණාව නම් මේ නිසා මිලෙනියල් රාජ්‍ය ගැන සාත රාජ්‍ය කාලය ගැන යේසුස් වහන්සේ රජකම් කරන්නේ යෙරුසලමේ ඉඳලා ඊශ්‍රායලේ සියෝන් ඉඳලා දාවිද්ගේ සිංහාසනයේ.
ஆகவே என்னுடைய இரண்டாவது விடயம் என்று சொன்னால் இந்த சகாப்த ஆட்சி காலத்தை பற்றி அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து எருசலேமிலே இஸ்ரவேலிலே சியோனிலிருந்து தாவீதின் சிங்காசனத்திலிருந்து ஆட்சி செய்வார். Then we come to an interesting third point. அபிதான் தொம்மிதி கருணடையா. நாங்கள் மூன்றாவது சுவாரஸ்யமான விடயத்துக்கு வருகின்றோம். Revelation 5:10. எழுதறவு 5:10. வெளிப்படுத்தல் 5:10. Revelation 5:10 எழுதறவு 5:10. வெளிப்படுத்தல் 5:10. And has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. දෙවියන් වහන්සේලා අපිව රාජකීය පූජකයන් හෝ රජවරුන් සහ පූජකයන් බවට පත් කරලා තියෙනවා. අපි පොළොවේ රජකම් කරන්නේ. எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கினீர், நாங்கள் பூமியிலே அரசாளுவோம். Who are these people? Count them yesterday. யார் இவர்கள்? Verse 9 we are given the description. නමෝයිනි පදේ දීලා දෙනවා අපිට මේකේ විස්තරය. 9ஆம் வசனத்திலே அந்த விவரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. They sung a new song saying, Thou art worthy to take the book and to open the seal thereof. Thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation. බලන්න සෑම ජාතියකින් භාෂාවකින් උන්වහන්සේ තමන්ගේ රුධිරයෙන් මුදාගත්තා වූ ජනතාව. அதில் சொல்லப்படுகிறது, ஏனெனில் நீர் அடிக்கப்பட்டு சகல கோத்திரங்களிலும் பாஷைக்காரரிலும் ஜனங்களிலும் ஜாதிகளிலும் இருந்து எங்களை தேவனுக்கு என்று உம்முடைய இரத்தத்தினாலே மீட்டுக் கொண்டீர். So in short, the Gentile believers. කෙටියෙන් කියනවා නම් අන්‍ය ජාතික අධිහිමිවන්තයෝ. சுருக்கமாய் சொல்வது என்று சொன்னால் புற ஜாதியாராகிய விசுவாசிகள். And in the New Testament, believers of the New Testament period. එනම් මේකේ කවුද මේ අලුත් කිව්සුම් කාලය තුල සිටිනා වූ අධිහිමිවන්තයන්. அப்படி என்றால் யார் இவர்கள்? புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் வாழ்கின்ற விசுவாசிகள். So this third point is an interesting one because that includes us. ඉතින් මේ තුන්වෙනි කරුණ සිතද ගන්න අසුළුයි මොකද ඒක අපිවත් අතුළු කරනවා ඒක. இந்த மூன்றாவது விடயம் மனக்கவரும் இந்த விடயமாய் இருக்கிறது. ஏனென்றால் நாமும் அதிலே உள்ளடக்கப்படுகின்றோம். We are included into the millennial reign not as subjects of the kingdom but rulers of the kingdom. අපිව මේ ශාස්ත්‍ර රාජ්‍ය කාලේ අතුලත් කරනු ලබන්නේ එම රාජ්‍යයේ යටත් පැසියෝ විදියට නෙමෙයි. රාජ්‍යයේ පාලකයෝ හැටියට. நாம் இந்த சகாப்த ஆட்சி காலத்துக்குள் உட்படுத்தப்படுவது அந்த ராஜ்யத்தின் குடிகளாய் அல்ல, அந்த ராஜ்யத்தில் ஆளுகை செய்கிறவர்களாக. We shall reign on the earth. Very clear statement. We shall reign on the earth. අපි පොළොවේ රජකම් කරන්නෙමුව. පැහැදිලි ප්‍රකාශය. පොළොවේ රජකම් කරන්නෙමුව. நாம் பூமியிலே அரசாளுவோம். மிக தெளிவாய் இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நாம் பூமியில் அரசாளுவோம் என்று. Now they are saying this in heaven. ඕන් මේක කියන්නේ කොහෙන්ද කියනද? ස්වර්ගයේ ඉඳගෙන. அவர்கள் இதை எங்கே இருந்து சொல்லுகிறார்கள்? அவர்கள் இதை பரலோகத்தில் இருந்து சொல்லுகிறார்கள். That means they were hoping to come back to earth to reign. මේක කියන්නේ ඕන් බලාපොරොත්තුෙන් හිටියා අපහු පොළොවට ඇවිල්ලා රජකම් කරනවා කියන්නේ. அப்படி என்றால் அவர்கள் எதிர்பார்ப்புடனே இருந்தார்கள், மீண்டுமாய் பூமிக்கு வந்து அரசாளுவார்கள் என்று. So this is the church, the New Testament church. ඉතින් මේක අලුත් ගිවිසුම් සභාව කියලා තනි වචනයකින් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ஆகவே இதை புதிய ஏற்பாட்டு சபை என்று நாங்கள் ஒரு வார்த்தையை சொல்லலாம். Now we have several references regarding this the believers, New Testament time believers sharing the throne of the Lord Jesus. මේ අලුත් ගිවිසුම් කාලේ ඉන්න අධිහිමිවන්තයෝ යේසුස් වහන්සේගේ සිංහාසනයේ බෙදාගෙන ඉන්නවා. ඒ සිංහාසනයට හවුල්කම් කියනවා කියන එක සම්බන්ධව බයිබල් පද බොහොමයක් තියෙනවා. இந்த புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகள் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவின் சிங்காசனத்தில் பங்குதாரராய் இருக்கிறார்கள் என்பதை குறித்து பல வசனங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. Now Revelation 3:21, I will give him to sit with me in my throne, to be overcomer.
එලිදරව් 3:21 තියෙනවා ජය ගන්නාට මම ඔහුට මගේ සිංහාසනයේ වාඩි වෙන්න දෙන්නේ. வெளிப்படுத்தல் 3:21 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஜெயம் கொடுக்கிறவனோ அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்னோட கூட உட்காரும்படி அருள் செய்வேன். And Revelation 20:6 says those who have part in the first resurrection, they will reign with him 1,000 years. එලිදරව් 20:6 කියනවා යේසුස් වහන්සේගේ පළවෙනි නැවත නැගීමට පංගුකාරකම ඇති අය. ඒ අය යේසුස් වහන්සේත් එක්ක අවුරුදු 1000ක් රජකම් කරනවා කියලා. வெளிப்படுத்தல் 20:6 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, முதலாம் உயிர்த்தெழுதலுக்கு பங்குள்ளவன் அவரோட கூட 1000 வருஷம் அரசாளுவான் என்று. Daniel 7:18 says the kingdom is given to the saints of the most high God. Daniel 7:18 කියනවා උතුම් දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධවන්තයන්ට රාජ්‍ය දෙනු ලබනවා කියලා. தானியேல் 7:8 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, 7:18 Daniel 7:18 தானியேல் 7:18 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, உன்னதமானவருடைய பரிசுத்தவான்கள் ராஜ்யத்தை பெறுவார்கள் என்று. 2 Timothy 2:12 says if we suffer with him we shall also reign with him. දෙවෙනි තිමෝති 2:12 කියනවා අපි දුක් විඳිමු නම් උන්වහන්සේ සමග රජකම් කරන්නෙමු කියලා. 2 தீமோத்தி 2:12 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவரோட கூட பாடுகளை சகித்தோமானால் அவரோட கூட ஆளுகையும் செய்வோம் என்று. Romans 8:17 also has a similar rendering, the joint heirs with Christ. ඉතින් රෝම 8:17 ඒ වගේ කියවනක් තිබෙනවා කවුළු රුමක්කාරයෝ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් එක්ක. ரோம் 2:17 அதுக்கு ஒப்பாக ஒரு வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நாம் கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சுதந்திரமாய் இருக்கிறோம் என்று. Now it is clear, brothers and sisters, that we have to take this literally, because so many places you find that. Now I read only a few, but other places also. ඉතින් මේක අපිට නිසා සහෝදර සහෝදරනි මේක ඒ කියලා තියෙන විදිහටම මේක පිළිගන්න තියෙනවා. නැතුව මේක ආත්මිකකරණය කිරීමක් අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේක කීප පොලකම කියනවා මෙහෙම රජකම් කරනවා කියලා. ஆகிய அன்பானவர்களே, இது சொல்லி இருக்கிற விதமாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். இதற்கு எந்த ஒரு ஆளுக்குரிய வியாக்கியானம் கொடுக்க தேவையில்லை. இது பல இடங்களிலே இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நாம் அவரோட கூட ஆளுகை செய்வோம் என்று. So this is our one of our hope of glory, one aspect of the hope of glory. මේක අපේ තේජසේ බලාපොරොත්තුවේ එක පැත්තකඩක්. இது நம்முடைய நம்பிக்கையின் மகிமையின் நம்பிக்கையின் ஒரு அம்சமாக இருக்கிறது. Have you done a study? Haven't you done a study with me at least? The sevenfold hope of glory. ඔබ මා සමග හරි අඩුම ගණනේ කරලා තියෙනවද බයිබල් අධ්‍යයනයක්? තේජසේ බලාපොරොත්තුවේ බලාපොරොත්තු 7 ගැන. நீங்கள் குறைந்தபட்சம் என்னோடு சேர்ந்தாவது இந்த வேத படிப்பை செய்ததில்லையா? மகிமையின் நம்பிக்கையின் 7 பக்கங்களை குறித்து. What is the Bible verse taken as the heading? මොකද්ද අපි මාතෘකාව හැටියට ගත්ත බයිබල් පදය? தலைப்புக்காக நாம் எடுத்துக்கொண்ட வேத வசனம் இது Colossians 1:27. கொலோசியர் 1:27. கொலோசியர் 1:27. Christ in you the hope of glory. තේජසේ බලාපොරොත්තු වන නුඹලා තුල සිටින ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்கு இருப்பதே அந்த ரகசியம். So starting with the hope of the second coming of the Lord Jesus, we looked at sevenfold hope. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දෙවෙනි පැමිණීම නැමැති බලාපොරොත්තුව එක හැටියට අරගෙන අපි හතක් බලාපොරොත්තු හතක් අපිට බලලා තියෙනවා. கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகையை நம்முடைய முதலாவது நம்பிக்கையாக எதிர்பார்ப்பாய் வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் அதை தொடர்ந்து மகிமையின் நம்பிக்கை 7 விடயங்களை பார்த்தோம். Out of those 7, one is reigning with Christ. ඒ හතෙන්
එකක් තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග රජකම් කිරීම. அந்த ஏழில் ஒன்று தான் கிறிஸ்துவுடனே கூட ஆளுகை செய்தது. Now every believer is called to reign with Christ. හැම දීලිවන්තයෙක්ම කැඳවලා තියෙනවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග රජකම් කරන්න. ஒவ்வொரு விசுவாசியும் கிறிஸ்துவுடனே கூட ஆளுகை செய்வதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். But that reigning and the sphere of authority will depend on our faithfulness to the Lord during this lifetime. නමුත් එම රජකම් කිරීමේ අධිකාරීත්වයත් ඒ රජකම් කිරීමේ ආකාරයත් ස්වરૂපයත් රඳා පවතින්නේ මේ ලෝකේ අපි ගත කරන අදීනිවන්ත ජීවිතයේ අපි උන්වහන්සේට දක්වන විශ්වාසවන්තකමට අනුවයි. ஆனால் நம்முடைய ஆளுகையின் அதிகாரமும் அளவும் நாம் இந்த உலகத்திலே வாழும் காலத்தில் நாம் காண்பிக்கின்ற நம்முடைய விசுவாசத்தின் நம்முடைய உண்மைத்தன்மையின் அடிப்படையிலே தான் சார்ந்திருக்கிறது. Now this is why this thought has come that the overcomers will reign with the Lord Jesus. ඒකෙන් තමයි මේ අවිල්ලා තිබෙන්නේ මේ සිතුවිල්ල ජය ගන්නන් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ සමග රජකම් කරනවායි කියන සිතුවිල්ල. அதிலிருந்து தான் இந்த சிந்தனை எழுப்பி இருக்கிறது. ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட ஆளுகை செய்வார்கள் என்று. There is no doubt that every Christian believer is called to lead an overcoming life. කිසි සැකයක් නැහැ. සම්ම කිතුන අදීනිවන්තයාම කැඳවලා තියෙන්නේ ජය ගන්නා වූ ජීවිතයක් ගත කරන්න. ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவ விசுவாசியும் ஜெயம் கொள்ளுகிற வாழ்க்கையை வாழ்வதற்காகவே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. What are we supposed to overcome? මොනවද අපි දැන් මේ ජය ගන්න ඕනේ? நாம் எவற்றை ஜெயம் கொள்ள வேண்டும்? Overcome sin. පාපයෙන් ජය ගන්න ඕනේ. பாவத்தை ஜெயம் கொள்ள வேண்டும். Overcome the power of the world. லோகයේ බලයෙන් ජය ගන්න ඕනේ. உலகத்தின் பலத்திலிருந்து நாம் ஜெயம் கொள்ள வேண்டும். Overcome the devil. යක්ෂයාගෙන් ජය ගන්න ඕනේ. பிசாசை நாம் ஜெயம் கொள்ள வேண்டும். And who is the enemy within? Self. Overcome self. තමා තුල ඉන්න සතුර කවුද? තමකම කියලා කියන්නේ. ඒ මාංශය කියලා කියනවා තමකම පරණ මනුස්සයා කියනවා. එයාගෙන් ජය ගන්න ඕනේ. தனக்குள்ளேயே இருக்கிற எதிரியார் நாம் அதை சுயம் என்று சொல்லுகிறோம், மாம்சம் என்று சொல்லுகின்றோம், பழைய மனுஷன் என்று சொல்லுகிறோம். அந்த சுயத்தை நாம் ஜெயிக்க வேண்டும். Overcome the friendship of the world, overcome the enmity of the world. We have done this study, we know them. අපි ලෝකේ සතුරුකමින් ජය ගන්න ඕනේ, ලෝකේ මිතුරුකමින් ජය ගන්න ඕනේ. මේවා ඉතින් අපි දන්න දේවල් අපි මේවා අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. நாம் உலகத்தின் சிநேகத்தை ஜெயம் கொள்ள வேண்டும், உலகத்தின் பகையை ஜெயம் கொள்ள வேண்டும். நாம் இவற்றை நன்கு அறிந்திருக்கிறோம், இவற்றை நாங்கள் கற்றிருக்கின்றோம். So dear brothers and sisters, now on that will depend the nature of our reigning with Christ. දැන් මේක මත රඳා පවතිනවා අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග රජකම් කිරීමේ ස්වභාවය. ஆகவே நாம் கிறிஸ்துவுடனே அரசாளுகிறதினுடைய தன்மை இதை சார்ந்திருக்கிறது. You will agree with me that we are different to each other in this overcoming life. දැන් ඔබ මා සමග එකවෙයි මේ ජය ගන්නා වූ ජීවිතය කියන එකේ අපි එක එක්කෙනාට වෙනස් මට්ටමක තමයි ඉන්නේ. நீங்கள் என்னுடனே உடன்படுவீர்கள். நாம் ஒவ்வொருவரும் இந்த ஜெயம் கொள்ளுகிற வாழ்க்கையை தொடர்பாக வெவ்வேறு அளவு மட்டங்களிலே இருக்கின்றோம். So the glory in our reigning with Christ will be different definitely to each other. ඒ නිසා අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග රජකම් කිරීමේ මහිමය වෙනස් වෙයි එකිනෙකාට වඩා. ஆகவே நாங்கள் கிறிஸ்துவுடனே அரசாளுகிறதினுடைய மகிமை ஒருவருக்கொருவர் மாறுபடும். So we need to now take note of this and make sure, or we should make up our minds to overcome. එහෙනම් අපි මෙන්න හිතලා බලලා අපේ හිත හදා ගන්න ඕනේ මේ ජයග්‍රාහී ජීවිතයක් ගෙනියන්න. ஆகவே இதை குறித்து நாங்கள் யோசித்து பார்த்து ஜெயம் கொள்ளுகிற வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று நாங்கள் தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டும். It is
not possible for us to imagine that we lead any kind of Christian life, in defeated Christian life, and to gain the highest glory in reigning with Christ. ඉතින් අපිට කොහොමවත් හිතා ගන්න බෑනේ අපි පරාජිත කිතුණු ජීවිතයක් ගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ දෙදුපහගේ සමග උසස් තේජසින් රජකම් කරනවා කියලා හිතා ගන්න බෑ. எப்படியுமே நாங்கள் நினைத்துக் கொள்ள முடியாது. நாங்கள் தோல்வியுற்ற கிறிஸ்தவ விசுவாச வாழ்க்கையை வாழ்ந்து விட்டு கிறிஸ்துடனே கூட உச்ச மகிமையுள்ள ஆட்சி செய்வோம் என்று நாங்கள் நினைத்து பார்க்க முடியாது. So it is your responsibility, my responsibility. It is personal. What are you going to do with your life? එතන මේක දැන් පුද්ගලිකයි අතිශය. ඔබගේ ජීවිතය, මගේ ජීවිතය මොකක්ද? අපේ ජීවිතය අපි මොකද කරන්න යන්නේ අපි දැන්? අපි කොහොමද මේ කිතුණු ජීවිතේ ජීවත් වෙන්න යන්නේ? ஆகவே இது தனிப்பட்ட விடயமாக இருக்கிறது. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே என்னுடைய வாழ்க்கையிலே எப்படியாய் நான் இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை கொண்டு செல்ல போகின்றேன். Here we have that reigning with Christ is to the saints of the New Testament time. අපි මේක කියුවා දැන් මේ ක්‍රිස්තුස් මහත්ම රජකම් කිරීම අලුත් නිවසුම ඇදහිලිවන්තයන්ට තියෙනවා. நாங்கள் வாசித்தோம் கிறிஸ்துடனே கூட ஆட்சி செய்தல் இந்த புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகளுக்கு இருக்கின்றது. During the millennial reign we shall reign with him. එතකොට සහස්‍ර රාජ්‍ය කාලයේ අපි උන්වහන්සේත් එක්ක රජකම් කරනවා. ஆக சகாப்த ஆட்சி காலத்திலே நாம் அவருடன் சேர்ந்து ஆட்சி செய்வோம். So we have covered now 3 points. අපි දැන් කරුණු තුනක් බැලුවා. இப்பொழுது நாங்கள் 3 விடயங்களை பார்த்திருக்கின்றோம். දැන් ඉතුරු ටික පසුව. மிகுதியானதை நாங்கள் பிறகு பார்த்துக் கொள்வோம். අපි මේ පොයින්ට් 7ක් ලියාගත්තයි කියලා හෝ 10ක් ලියාගත්තට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. நாங்கள் 7 விடயங்களையோ 10 விடயங்களையோ பார்த்துக் கொள்வதனால் பிரயோஜனம் இல்லை. Now shall we think about overcoming? What have you got to overcome? Think about in your life. ඔබ ජය ගැනීම සම්බන්ධ මොනවද ඔබට ජය ගන්න තියෙන්නේ මේ ජීවිතේ? இந்த ஜெயம் கொள்வதை குறித்து சற்று யோசித்து பாருங்கள். உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் எதை ஜெயம் கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறீர்கள்? මම නම් ඔක්කොම ජය අරගෙන තියෙන්නේ මට ජය ගන්න දෙයක් තවත් නැහැ. කියන අය අත උස්සන්න බලන්න. நான் எல்லாவற்றையும் ஜெயம் கொண்டிருக்கிறேன், இனி நான் தோற்கடிக்க வேண்டிய எதுவும் இல்லை என்று சொல்கிறவர்கள் கை தூக்குங்கள் பார்க்கலாம். So you can see that it is not what we are. අපිට නිදා පේනවා එහෙම නෙමෙයි අපි කියලා. ஆகவே நாங்கள் காண்கின்றோம் நாங்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் அல்ல என்று. You may be better than me. ඔබ මට වඩා හොඳ වෙන්න පුළුවන්. நீங்கள் என்னை விட நல்லவராக இருக்கலாம். But we all realize that there are failures in our life. So it is now, we must now strive to lead a overcoming life. ඉතින් අපිට පේනවා එහෙනම් දැන් අපි හැමෝටම තියෙනවා යම් අසාර්ථකකම්. නමුත් අපි දැන් හිත හදාගෙන මේ ජය ගන්න ජීවිතයක් ගෙනියන්න. ஆகவே நம்மில் ஒவ்வொருவருக்குமே இந்த தோல்வி இருக்கிறது. ஆகவே நாங்கள் நம்முடைய மனதை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு நாம் இந்த ஜெயம் கொள்ளுகிற வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டும். Shall we pray? Gracious loving Father, we thank you for the characteristics of the millennial reign. 3 of them we have studied today. Lord, help us that we may set our hearts to lead an overcoming life. Finally, that is what is important in this life, this brief period of time that we spend here upon the face of the earth. Very soon the days will be past, days will be over, and we will not have another opportunity. Loving Father, we pray for this pandemic situation now raging across the world, once again affecting our country also. Have mercy upon us, O Lord. Be with thy people, protect them. We pray for Brother Philip, that is Philip Abraham, Brother Selvaraja's son, who is in hospital. Pray that he will have thy healing touch, that he may be able to breathe without difficulty. Lord, touch and heal, raise him up, and he may be fully recovered physically, spiritually, in every way. Lord, bless him. Pray for dear Brother Theodore Reginald, who is
in Chennai affected by this COVID-19. Brother is having difficulty in breathing. We pray that thou will, Lord, touch and heal him, raise him up by thy mighty power. And others, Lord, that we hear of believers being affected. Lord, have mercy. Protect thy people and help thy people to share their testimony and witness to others at this very decisive moment. In this country also, Lord, we may continue to have the freedom to gather together. We find that there are some restrictions now coming in regarding worship gatherings, so we pray, Lord, have mercy. We commit ourselves into thy hands. In the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen.